Okey, kelas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita berjumpa lagi dah lama tak jumpa. Alright. Okey. Sebelum ini kita dah tahu dalam statistical inference kita ada estimation of parameters yang tu kita dah buat dalam tajuk sebelum ni, sampling and estimation. Kita ada yang unbiased estimation for population mean, variance dan juga proportion. Okay, now kita nak lanjutkan lagi dengan another statistical inference, which is the testing of statistical hypothesis. Okay, jadi yang ini kita akan masuk dalam chapter yang seterusnya, iaitu hypothesis testing. Okay, so what is actually the hypothesis testing? So dia actually the general feature of hypothesis testing is about the value of an unknown population parameter. Okay, so we are interested in the value of an unknown population parameter. Contohnya kita nak tahu tentang population mean ataupun population proportion. And then kita ada satu prosedur yang mana kita akan buat satu hypothesis test untuk menguji sama ada satu nilai satu statement tentang mean ataupun population proportion itu sama ada dia benar ataupun tidak. So itu dalam hypothesis testing. So macam mana kita nak buat hypothesis testing? We start with a claim of belief regarding the value of a parameter of a population. So biasanya kita akan start dengan satu claim, satu statement, satu belief lah tentang nilai population parameter. Contohnya lah kalau dalam mungkin daripada kajian yang lepas daripada bancian ada dibuat macam mana, apakah nilai mean salary of workers in Malaysia ke, contohnya lah. Jadi nanti after few years kita akan check balik sama ada kenyataan itu ataupun claim ataupun statement itu masih boleh diterima pakai. So macam mana kita nak buktikan sama ada dia boleh diterima ataupun mungkin dia tak boleh diterima lagi? Kita akan ambil sampel daripada that population. So kita akan buat calculation lagi tentang mean salary itu menggunakan sampel. So daripada situ kita dapat sampel mean dan kita akan buat perbandingan sama ada sampel mean kita itu lebih kecil daripada mean population statement yang sudah sedia ada ataupun lebih besar. Macam itulah. Jadi nanti akan ada prosedur sama ada kita akan menerima atau menolak kenyataan tersebutlah. We will then examine and determine whether the claim is strongly supported by the evidence or information obtained from a sample drawn from the population. Jadi apa-apa pun kita akan dapatkan evidence itu daripada sampel. A suitable test statistic, maksudnya daripada sampel itu kita akan mengira nilai test statistik. Satu nilai yang sangat penting untuk kita menentukan sama ada kenyataan itu masih boleh diterima atau ditolak. The range of its values and the level of significance are needed in carrying out the test. So yang ini nanti kita akan lihat dengan lebih lanjut. Level of significance biasanya diberi dalam soalan. Sama ada 1%, 2%, 5%, macam itulah. Okay, kita tengok dulu the null and alternative hypothesis. The structure of hypothesis testing will be formulated with a null hypothesis denoted by H naught. Tanda H ada kosong kecil kat bawah, H naught, and an alternative hypothesis given by H1. So usually H naught specifies a particular value of a population parameter. So dalam hypothesis testing kita akan ada dua statement. Yang pertama ialah H naught, kemudian ada tanda titik bertindih macam ni lah. Maksudnya dalam hypothesis testing starting dia statement dia, so dia akan ada macam ni H naught, kemudian kecil, kemudian ada macam inilah. Katalah kita nak uji tentang mu, katalah mu sama dengan 500. Nanti kita akan ada satu lagi yang ini adalah null hypothesis
The other one is the alternative hypothesis. So alternative hypothesis ni dia biasanya satu range. Katalah yang daripada sampel ini kita dapat lebih besar daripada 500. So ini adalah tentang H0 dan juga H1. Okay. So usually H0 specifies a particular value of a population parameter. Jadi H0 ini dia akan ada tanda sama dengan kat sini. Memang dia akan ada tanda sama dengan. Dia satu nilai lah. Mu sama dengan 500 ke ataupun P sama dengan 0.2 ke kalau untuk proportion. Okay, H1 specify a range of values. H1 pula dia akan ada range of values. Jadi H1 ini boleh jadi mungkin lebih besar ataupun kita boleh buat begini. Okay, ataupun mu tak sama dengan 500. Either or lah. Okay, kita akan pilih salah satu. Okay, yang tu nanti cikgu terangkan balik lah. Yang mana satu yang kita akan pilih. Okay, dia salah satu sahaja. Okay. So H0 akan represents there is no difference between the claim and the reality. Maksudnya nanti H0 ini akan menunjukkan tak ada perbezaan di antara statement tentang mean population dengan apa yang kita dapat daripada sampel. Tapi H1 pula represents there is statistically significant difference between the claim and the reality. Okay, jadi H1 ini membawa maksud akan ada perbezaan di antara statement dengan realiti sebenar daripada sampel. Okay, so in hypothesis test, H0 is assumed to be true. Jadi dalam hypothesis test itu kita mesti assume H0 itu betul dahulu. At first lah, sebab nanti kita akan gunakan the suitable probability distribution by assuming your H0 is true, dan daripada situ nanti kita akan kira test statistik dan sebagainya dan kita akan bandingkan dengan dia punya critical value. Sama ada kita akan menerima atau menolak H0. Okay. Information obtained from a sample statistic is used to determine whether there is strong evidence to reject H0. Jadi kita akan dapatkan semua sampel evidence sama ada dia cukup kuat untuk menolak H0 ataupun menerima, masih boleh menerima H0. For a hypothesis test on the population mean mu, the null hypothesis proposes a value mu naught. Okay, boleh refer pada modul. Sorry, cikgu lupa nak beritahu tadi. Tolong refer pada modul yang cikgu bagi. So H0 itu biasalah ada tanda sama dengan mu sama dengan mu naught. Okay, then the alternative hypothesis boleh jadi greater than, less than ataupun tak sama dengan. Okay, pilih salah satu. Okay, kalau untuk yang begini greater than or less than kita panggil sebagai one tail test. This one is one tail test for decrease. This one is one tail test for increase. Maksudnya ini kalau kita punya sampel mean dia lebih besar daripada mean population yang dalam statement tu. Ini kalau lebih kecil, kita gunakan yang ini. Kemudian ada juga yang satu lagi ialah two tail test. So kat sini dia ada perbezaan sedikit dari segi dia punya significance level. Sebab dia ada dua kawasan penolakan, yang kat sini ada satu sahaja kawasan penolakannya. Okay. So this one maksudnya untuk kita two tail test for the difference. Sama ada kita punya nilai sampel mean itu boleh jadi dia lebih besar daripada atau kurang daripada. Okay. Okay. Okay, don't worry about this. Nanti prosedurnya kita akan buat lebih lanjut. Mungkin kamu akan lebih faham lah nanti. Okay, tengok example 1. A hypothesis test is performed to determine whether the mean value of filtered water from a certain type of water filter is 6.4 and then state the null hypothesis and alternative hypothesis. Okay, dekat situ kita cuma nak state, orang kata state hypothesis saja. State H0 dengan H1 saja. Okay, jadi belum lagi buat hypothesis testing kat sini, baru stating saja. So katakan mu itu sebagai apa tu? The mean value of filtered water ataupun the mean pH value, actually ada pH kat situ. The mean pH value of filtered water. Sorry cikgu ada tertinggal perkataan pH. Determine whether the mean pH value.
Okay, jadi bila kita nak buat dia punya H0, so kita akan simply tulis itu sebagai mu sama dengan 6.4. Okay, mu sama dengan 6.4, so that one will be our H0. Okay, sebab kita nak buat satu hypothesis test lah, nak determine whether this one still can be accepted or not, masih true ataupun sudah false. Okay, jadi yang dekat sini nanti kamu boleh pilih lah yang mana-mana satu lah. Okay, boleh jadi tak sama dengan 6.4. Okay, so yang ini kita akan dapatkan daripada sampel lah. Okay, jadi ini just stating H0 dengan H1 sahaja, the first part of hypothesis testing. Ada banyak lagi step yang seterusnya lah, about 5 to I think 5 steps lah macam tu. Okay, and then example 2, a hypothesis test is performed to determine whether the percentage of population who buy health insurance this year has increased compared to last year's 12%. Okay, dalam case ini dia bercerita tentang population proportion. Okay, last year punya proportion of people who buy health insurance dia adalah sebanyak 12%. Jadi maksudnya dekat situ kita boleh tulis kalau dalam case ini kita nak buat satu hypothesis test tentang population proportion, jadi kita boleh tulis beginilah, P dia sama dengan 12%, maksudnya 0.12. Ini last year punya statement. So what about this year? So that one is given by our H1. Jadi maksudnya katakan this year kita ambil satu sampel daripada population ini juga, dan kita akan buatlah kiraannya, dapatkan dia punya sample mean, sample proportion. Okay, nak tentukan sama ada ini masih betul ataupun tidak. Jadi katalah daripada sampel ini kita dapat lebih besar daripada 12%. Jadi kita boleh tulis H1 dia lebih besar daripada 0.12. Okay, jadi jelas macam mana kita nak menulis H0 dan juga H1. Jadi H0 mesti ada tanda sama dengan, manakala H1 itu menunjukkan satu range of values. Ada tanda lebih besar daripada, lebih kecil daripada, atau tak sama dengan. Okay, and then we look at the significance level and critical regions. Okay, a test statistic is a value calculated from a sample data to determine the acceptance or rejection of the null hypothesis. Okay, itu dipanggil sebagai test statistik. Satu value yang kita calculate daripada sampel, nak menentukan sama ada H0 itu diterima atau ditolak. Okay, contoh kita ada satu population mean mu, okay, and standard deviation 70 which is normally distributed. Okay, sekejap katalah cikgu ada satu data itu iaitu X asalnya tertabur secara normal. Okay, mean dia diberi sebagai 800, mean population, mu kat situ. Kemudian dia ada standard deviation 70, maknanya dia punya variance adalah 70/2. Okay, jadi maksudnya kalau kita nak test, nak buat hypothesis test tentang mu nya, so maksudnya kita akan start macam ni lah. Okay, mu sama dengan 800. Jadi nanti H1 itu boleh jadi mu-nya less than 800. So ini bergantung kepada sample mean. Kalau dia less than 800, dan kita buat less than lah. Kalau katakan sample mean greater than 800, kita buat greater than. Okay, ataupun nak buat tanda tak sama dengan. Okay, jadi dalam case ini kita akan assume bahawa H0 ini adalah benar lah. Kalau katakan dia benar, jadi maksudnya sample mean kita juga akan tertabur secara normal. Sebab yang ini populationnya adalah normal kan. Okay, jadi tertabur secara normal. Kat sini 800 juga. Kat sini adalah 70 kuasa 2 bahagi dengan N. Dalam case ini to test the null hypothesis, take a sample of size 50. So ini bahagi dengan 50 lah kalau kita ambil satu sampel yang bersaiz 50. Alright. Okay, jadi sebelum ini yang kita belajar Z itu untuk dapatkan Z value. So Z value ni adalah X bar tolak mu bahagi dengan sigma over set N.
Okay, formula biasalah, standardization punya formula tu. Okay, so actually benda ini adalah dia punya test statistik. Ya, ini yang dipanggil sebagai test statistiknya lah. Okay, yang ini kita akan kira daripada sampel. Okay, dekat situ ada diberi dalam modul Z sama dengan X bar tolak 800. Okay, jadi test statistiknya ialah yang ini. Okay, ini maksudnya test statistik. Set 70 bahagikan dengan 50. 70, oh sorry, kalau saya dah buang tanda set ini, maksudnya 70 bahagi dengan set 50. Jadi ini adalah formula test statistik ataupun senang cerita Z value. Jadi kita akan tengok perbezaan di antara sample mean dengan population mean yang kita claim dalam H0 tadilah. Okay, kemudian bahagikan dengan dia punya standard deviation. So kat sini nanti kita akan dapat satu value. Daripada sini kita akan dapat satu value. Value tu kita akan bandingkan dengan critical value. Okay, sama ada dia termasuk dalam kawasan penolakan atau kawasan penerimaan. Okay. The standardized test statistic can be calculated if X bar is obtained. Okay, so X bar kita dapat dari sampel. The significance level of a test is the probability of rejecting H0 when it is in fact true. Okay, jadi significance level itu yang biasa diberi dalam soalan, sama ada 1%, 2%, 5% ke. Okay, dia adalah sebenarnya kebarangkalian untuk kita menolak H0 kalau H0 itu benar. Jadi maksudnya dekat sini bukan mudahlah, orang kata bukan senang-senang kita nak tolak H0. Kita akan tetapkan satu nilai kebarangkalian yang sangat kecil untuk kita menolak H0 kalau H0 itu benar. Itulah maksudnya. So critical values depends on the significance level and whether the test is one tail or two tail. Okay, jadi critical values nanti yang kita akan cari daripada standard normal table, dia bergantung pada alpha, significance level yang diberi dalam soalan, dan sama ada dia one tail ataupun two tail. Kalau one tail, nanti kita akan terus ambil nilai alpha itu sebagai luas kawasan penolakan, area of rejection. Tapi kalau two tail, area of rejection itu, significance level itu kita akan divided by 2. Kita akan bahagi 2. Itu je lah perbezaannya. Sekejap lagi cikgu show. So the critical region is the set of values that leads to the rejection of H0. Okay, kalau nilai test statistik kita nanti termasuk dalam critical region ataupun critical punya range itu, maka kita akan menolak H0. Tapi kalau test statistik fall dalam the value fall in the critical region, then H0 is rejected. Kalau katakan dia bergantung lah kita punya test statistik masuk dalam kawasan penolakan atau penerimaan. Macam tu. In order to prevent as far as possible any false claim from happening, the significance level is made as small as possible. Sebab itulah significance level ini ataupun alpha ini kita lagi kecil lagi bagus. Maksudnya supaya kita, orang kata tu akan ada cukup, orang kata sample evidence, bukti daripada sampel untuk kita menolak H0 itu. Jadi kita kena tetapkan kawasan penolakan tu biar dia kecil. Okay? Jadi maksudnya kalau katakan kita ada strong evidence, then baru dia akan termasuk dalam kebarangkalian kawasan penolakan yang kecil itu. Okay? The table below shows the Z values. Okay, boleh refer dalam modul. Okay, saya bagi beberapa nilai Z value untuk nilai-nilai significance level yang biasa kita gunakan. Boleh tengok kat situ alpha 0.1 tu maksudnya ialah 10%. 10%, kita bagi 100 dapat 0.1 kan. Jadi nilai Z value-nya ialah 1.282. Kalau katakan 5%, significance level 5%, maksudnya alpha dia adalah 0.05. Dia punya Z value pula, Z 0.05-nya ialah 1.645. Okay, kalau katakan 2.5%, jadi Z 0.025 adalah 1.96 yang biasa kita dah cari sebelum ni kan.
Okey, kalau katakan 10%, 0.01, Z value-nya ialah 2.326. Ada pula yang 0.005. Yang ni biasanya untuk two-tail test lah. Okey, kalau two-tail test nanti alpha dia kita bahagi 2. Okey, kalau katakan dia punya alpha ialah 1%, maksudnya for two-tail test dia akan jadi alpha over 2. So kita akan cari Z 0.005. Okey. Yang itu tentang table untuk Z value sajalah. Okey. Jadi kita tengok sekarang critical region at 1% level of significance for one tail test. Okey. Sekarang nak menentukan critical regionnya. Okey. Critical region ni kita akan menggunakan standard normal table lah. Standard normal table. Kamu boleh lukis dekat dalam modul tu nombor 14A1. 14A1 tu. Jadi kalau saya nak critical region dengan alfanya sebanyak 1%. Level of significance ialah 1% untuk one tail test. Kita ada dua jenis one tail test. Pertama ialah one tail test untuk increase. One tail test untuk increase. Jadi maksudnya kalau alfanya 1%, jadi ini samalah dengan 0.01. Jadi luas kat sini ialah 0.01. So the shaded region will be the rejection region lah. Kawasan yang cikgu loretkan ini adalah satu rejection region ataupun dipanggil juga sebagai critical region. Critical region. Jadi macam mana nak tentukan critical region? Kita mesti ada satu critical values dekat sini. Critical value-nya, kalau dalam kes ini kita akan cari Z 0.01. Okey, daripada table ke atas tu kita dapat berapa? 2.326. Jadi Z 0.01 ni maksudnya ialah 2.326. So yang ini dipanggil sebagai critical value. Critical value. Jadi nampak tak dekat sini critical value ini dia bergantung kepada nilai alfanya. Kalau alfa 0.01, jadi kawasan kecil kat depan ini adalah kawasan penolakan. Yang ini adalah kebarangkalian Z-nya lebih besar. Lebih besar daripada 2.326 ini samalah dengan 0.01. Jadi yang luas, yang putih ini adalah satu acceptance region, kawasan penerimaan. Acceptance regionnya besar dan nilai kebarangkaliannya adalah sebanyak 0.99 di situ. Jadi kamu boleh lukiskan gambar inilah. Kalau untuk 1%. Kemudian ini yang pertama, ini kalau kita punya sampel mean dia lebih besar. Jadi perbezaan dia akan menghasilkan nilai yang positif. Perbezaan kalau sampel mean lebih besar daripada population mean, maksudnya perbezaan dia positif. Jadi kita gunakan yang inilah. Apa tu dipanggil sebagai right hand tail lah, ataupun apa tadi sebelum ni kita gunakan istilah one tail test untuk increase. Kemudian kita ada satu lagi yang kedua tu kita boleh buat pula satu lagi kamu boleh lukiskan untuk yang one tail test untuk decrease. Sama juga one tail test untuk decrease. So kita akan ada macam inilah juga. So kawasan penolakan akan berada di sini. Dekat sini nilai luas di bawah grafnya adalah 0.01. So kat sini adalah 0.99. So as usual, this one is the acceptance region ataupun non-rejection region. Kat sini adalah acceptance region, manakala yang kat sini adalah dia punya rejection region. Jadi kat sini ialah negatif 2.326. Instead of positive, now dia become negative. Jadi maksudnya dekat sini ini adalah dia punya critical value. Critical value. Maksudnya nanti kita punya test statistik kita akan bandingkan dengan ini negatif 2.326 ini. Kalau dia lebih kecil daripada ini, maksudnya dia akan
termasuk dalam kawasan penolakan, so kita akan tolak H0. Kalau katakan dia lebih besar daripada yang ini, maka dia akan termasuk dalam kawasan penerimaan. Yang tadi pun sama, yang bahagian positif tadi kan, yang cikgu buat kat sini 2.326 tadi macam tu jugalah. Kalau katakan dia lebih besar daripada 2.326, dan dia termasuk dalam kawasan penolakan. Okay. So ini untuk one tail test. Okay. Jadi nanti untuk yang two tail test untuk 5%. Okay, kita tengok macam mana two tail test. Okay, dia bagi pula alpha ni adalah 5%. Okay, alfanya ialah 5%. So maksudnya saya akan ada 0.005. Untuk yang two tail test, bezanya yang two tail test ini kita akan bahagi dua kawasan penolakannya. So kita akan ada dua bahagian kat sini. Okay, so dua bahagian ini consist jumlah luas di bawah graf adalah 0.05. So setiap satu bahagian adalah 0.025. Sebelah sini pun adalah 0.025. Jadi macam mana kita nak menentukan kat sini Z 0.025 tu adalah 1.96. Sebelah sini dia jadi negatif 1.96. Jadi kawasan penerimaan ataupun kebarangkalian untuk kita menerima H0 adalah sebanyak 0.95 dekat tengah-tengah. Macam biasa, kawasan putih ni adalah acceptance region dan kawasan berlorik 2 ni adalah rejection region. Jadi nanti kita akan mencari test statistik. Kalau katakan test statistik tu kita dapat nilainya lebih besar daripada 1.96, maka dia termasuk dalam rejection region dan kita akan reject H0. Kalau katakan dia termasuk dalam kawasan putih ni, maka kita akan menerima ataupun do not reject H0. Sama juga case untuk yang sebelah sini. So dia bergantunglah pada perbezaan itu positif atau negatif. Okay. Alright. And then saya ada bagi satu table dekat situ tentang reject H0 if H0 is true. Okay. Kita menolak H0 kalau H0 itu benar, so kita akan buat satu wrong decision dan dia akan menyebabkan type 1 error occur. Kalau kita reject H0 if H1 is true, then that one will be a correct decision. So accept H0 ataupun do not reject H0 if H0 is true, so that one is a correct decision. Manakala accept H0 while H1 is true, then kita akan commit satu type 2 error lah. Okay. Jadi from the sample based decision, to reject H0 means we either make a correct decision if H1 is true, or commit a type 1 error if H0 is true. Okay. The probability of making type 1 error is called the significance level. Jadi significance level itu adalah kebarangkalian untuk kita menolak H0 kalau H0 itu benar. Yang itu je sebenarnya yang penting, that type 1 error tu sama dengan kita punya alpha. Jadi sebab itulah kita jadikan alpha itu kecil supaya kita untuk mengelakkan type 1 error. Okay, type 2 error tu tak penting. Okay. When the calculated value of test statistic falls in the critical region, then maknanya kita ada strong evidence to reject H0. Okay. Then when the calculated value of test statistic pula does not fall in the critical region, then we do not have any sample evidence to reject H0. Okay, the conclusion H0 is accepted. Kita jarang gunakan H0 is accepted. Biasanya kita gunakan do not reject H0. Okay. Ataupun there is no evidence to reject H0. Okay, kemudian kita ada procedure untuk hypothesis test ni. Jadi ada 5 step dekat situ. Yang pertama ialah kita kena state the null and alternative hypothesis. Kita nyatakan dia punya H0 dengan H1. Okay. Kemudian yang kedua, kita akan state the significance level ataupun dia punya alpha diberi dalam soalan.
Okay. Yang ketiga, kita akan select an appropriate probability distribution and determine the critical region. Ya, kita akan select lah sama ada dia akan tertabur secara normal dan sebagainya, dan kita tentukan critical region macam ini daripada standard normal table. Okay. Kemudian yang keempat, kita akan calculate test statistik daripada sampel. Dan akhirnya yang kelima, okay, kita akan buat perbandingan di antara test statistik dan juga critical value. Okay, sama ada dia termasuk dalam rejection region ataupun non-rejection region, and finally we make a final conclusion. Okay, so itu sahaja step-step dalam hypothesis testing. Okay.